Lázaro iwa ta shipiu Maria kipiti iwa ta shipiu Betania ka beat imen poye ishiyo Lázaro iwa ta shipia pawen uyawen moji Jesus kai Betania ka wadwa tu sudo pip Maria Marta dak Lázaro dak nyeyum ishe Maria ui keke kati usai mode unti de watim ishe usai mo perek jadam imen ueje she Jesus ikek pinci cambuye nyawen te juat catuan jem Jesus kai jai kariwa iue Jesus pe Lázaro iwa ta shipiji ja iue he she ikek pinat iwa ta shipiu iue kiwe taibit iue Jesus iwa ta shipiji ja upop iue chang bo je dak je dup nyet chang anyen she nyei jum ade anyen je Deus suat pudi ma yaung baca suat pudi ma idip iue Deus iputak yaung baca suat pudi ma yaung baca ije iue Jesus she Marta ikek pinci chang sanai Maria dak ikek pinci chang sanai Lázaro dak ina ka Jesus shep shetu sanai jana yap ka be iwa ta shipia taweng tu bersik puje huje yang bek Lázaro kai shet nya beje Jesus uje kawen du si be anye je jewe je tai bit binanye je nya bek tuat cepit jude yai pikai waram iue uce ma tai bit bin ekat iue ibu cia ta bengu je yasin mawita am jude nya keke kanye waram tak te ibu ce je pin iue Jesus pe iue we kapik put ma bekue be pengkabia be do ziura kabia khamui je iue Hishima be ceng-cengat ke kau at kabiuk puye. Kabia dang ceng-cengat pit ke kau atnya. Kasi mo kabia kham puye. Imen pesim Deus bi ke yap tang je ke kat. Je nya je kapik kap pima. Nya aje. Wau kam nya bekip. We ngap kabia wajem nya bek puye iu. Waram Jesus uje kawen cewe jeip. Duzi beanye je. Wei bore Lázaro popi shet iu Jesus un pichemi shemawara ngam iue. Kariwa iue ishet pima ke kau je ada iue. Jesus itai bitu Lázaro amue yam. Imen pit Lázaro ishet iue beip. Imen puye taimbe Lázaro ishet yanu eip duzi beanya. Imen puye Jesus ibapeng uje kawen beip. Lázaro amue iue. Imen ue shenya matai bitam. Uje nya cekai awap iue. Nya sambit wau baca punya bapa ke iwe bei mata benamu kai. Wau baca kai tabu cica bima hucuk cukunya. Nya aje isyam kai nya sambit. Iwe du si beanya be. Nya awe je da kaje cewe je. Hangi taku manya we je da kuya auka. Jesus auka beje. Iwe tume. Je borenya bewe. Shep mikapibit. Uje Lázaro cum. Jesus nyawa jem Betania kashe. Betania ka Jerusalem ka taku sekadup. Eba peng kilometru sekadup Jerusalem ka bewi. Lázaro kaya jemawa pue ia paweng uyaweng tu bersik Jesus. Lázaro nyomip witabi kaimbe iue Jesus pe. Heba dibrip shetumai kaimbe iue. Lázaro shi yamadio ipue. Marta Maria dak. Ade iborenya shanyamanya cengap je ipue. Jesus sumain ke ia paweng mah tau nyaweng tu bersik. Nya beje mah tau je Jesus do pabe. Jesus sedak ma bekue ke. Maria bije dek abil sanai. Jai, wajem Jesus kai. Kariwa iue mah ta. Heni yu cebima hukipit kaje kue nya iue. Imen pit Deus emo je nya mewebe. We tai biti buam. Deus je ukipit peame kawen peje. Deus je kawen anjuju iue. Ekipit waram je cheng anye shewi iue Jesus mah tabe. We tai biti siam waram je iam iue mah ta. Waram uye beje isiam tak je. Uye bai suat cheng anye moyap kabia be iue mah ta. Un mat cheng anye mo tai chit ekat iue Jesus. Waung bi cheng anye waram nyetu je tait iue. Hukai tabe chateng beje. Waram nyetu je tait. Suat je do pipi tait Deus she iue Jesus. Hukai tabe chat cheng anye she je nai. Deus she cha. He tabe te buap kai iue Jesus mah tabe.
Wetabut kariwa iue. Hen Deus emanae ushe iue. Deus iputen iue. Uchema mawivien. Wetabut ibuap kai iue mahta. Jesus e je kawane pere je. Mahta je pije kibit tomawam. Nyawa pinwa Maria tomawa uk abeachat pe jain jujua pushim. Ta iue. He jut puk iue. Weye kariwa main ke jeshem iue. He dagu main ke iue. He no mawawam iue je kibit pe Maria be. He jut puk iue. Maria je Jesus do pabe. He dangat tu pabe. Jesus anyo ka be we she nyama bek. Woi ma bek we ke. He dang ma bek we ke. Mah tabe je do pabe je ka pe ma bek usanin. Judeu nyo je Maria no ma je. Lazaro dek abe achat. Hishit menye cengap mo je anya. Hishenye tabi shewi Maria jem je dek abe wi. Himen peye jem episha no ma je. Toimbe tewi tabi kembe chem wam yanu e. Jai Maria wajem Jesus kai. Ujeng ai chung chewap. Kariwa iue. Heni yu chebima. Ukipitam kaje kue nya. Iue Maria. Maria ton. Maria je ya jemi binyada kwawa sudo pip Lazaro chuchum. Jesus nye cheng chit chao e wawa nya jujum. Tadai but chit chaip che sheu e wawa nya. Put che she ame penyom. Iue Jesus. Kariwa. He yut pek iue. He yu bek iue. Jesus o ton nye be jebit. Wa. Himen peye. Hang iche kai iue judeu nya. Lazaro kek pin chit chao sonai che she. Iue. Ita tain bitu setadada teke. Iue warara cha nyi she nya in. Ibao de nya de je kue che be Lazaro mo adam che apushim. Iue jewewebe. Nye be je Jesus o je witabi kai. Lazaro mau map kai. Hinyang chang chit chao e. Hu je mah tai je. Maria e je. Lazaro chuchua nye je dak. Ya bungat au nyanai wita ikai no madip ikai no madip chemu sanai. Ikai no madip aji ye pe ya mawede. Iue Jesus. Kariwa. He ya mawede at nye iue mahta. Hinyem sheko pop. He badip dip shetu pop witabi kaimbe iue. Hukaye tabut pima. Deus jaung bat chap ke kau jumunge tabut pe. Ike yut chewe be. Jesus ue. He tabun chiye nyai. Iue. Ikai no madip au ya mawede epi kanye taku bewi. Jesus uje kawen Deus je. Bai iue. Suat men wain jujum iue. Himen peye. Hen shipachicha. Yun mewebe. Iue Jesus je bai be. Bai suat we kawen chuchumen iue. Hewe jun kawen weni yut chanya be wain juam. Isyanya matabutam. Tek Deus madut iap kai. Iue Jesus Deus pe. Je bai be. Je bai je kawen pere je. Jesus nyau bere no je wawa Lazaro kai. Lazaro. He jem chơi iue. Che atopi bitu je tait waram. Hu jem witabi kain bewi. Suat tangi je bitang iman ma bekwe ke panyum. Ya man ma bekwe ke. He je che panyu che bewi. Iue Jesus. Hu je ki panyu. Himene je hu itabenip Jesus kai judeu nyama. Maria je acha nyama. Adeanya Jesus Lazaro amunya tait ya pu juju ya nyama. Warara chanya bitu je farizeu nyakai. Jesus Lazaro amunya tait waram. Iue farizeu nyebe. Nye be je pa nya ke kanyo je aweru ip farizeu nye je. Je wawewe kanye je dak. Hu je wawe je wewe je. Apen ke kada kat che Jesus pe. Iue je wewe be. Woi webe e bauriat mo bapuk peng ade anye tabut pe. Himen peye ade tabut cekai. Iue. Apen ke kada kat che be jauh baca munga pushim. Iue je wewe be. Apen ke kada kat che ade anye be je tabut capushim. Iue. Itabut pe je Jesus pe je ke kan je eip. Jesus pe je ke kan pima. Huma ka ke je be kit ke kau nya du tui kai. Iue. Hui ka ke kai pu se kama Deus se je kawen wenap ada ke kai pu yama Suat kadang ke kai bui moi pong. Hui do bo nya me kawen tang nya ke ka je ke. Iue je wewe be.
Caifás ye kawen warara chate ye wawen we kanye ye ishe Caifás paña que katusana ishe kwa tube eye taibit aman yu Caifás ye wawen we kanye be chang mai shanyu kat te shipat que cao pong pe anyu kat pe ye suat te tiền ye tiền yu Caifás Deus bị caiu sana Jesus se suat te pushim Caifás piti taibit nyo sana imen Deus bị caiam shipat que cao pong pe anyu kat pe ye suat te pushim ye tiền ye ku taibit nya ma nya Caifás ya ni dang nya imen Deus ani dang atcha ishe je judeu nye tiền warara cha nye tiền tak je Deus se be kit kin be pong tak ma je kuam imene je apen pasi Jesus at chi yauka iam je kawen wen we ke je we je judeu nye ke kanya imen po ye Jesus si ba pung nya we ke judeu nye ke kanya taben judea pidang u jemi butchewi warat ka be je Efraim ka be ibu ka mat chịu sơ ca đục ibu ka be sanai du si be anye je we je tai bit binanye je a de judeu nyo je Jerusalem ka kai peta monye mi pu je inyo peta bima apen Deus we du bonya ma te je jem Egypto pi bewi iap kai nye bo mi pu sodup soat ka dang yu je Jerusalem ka kai peta monya wa pu je we moi sanam je babidang yewe moisen poje shipatat che sub Deus che yu yewe webe paña que caño je kawen peta moñe nya ye je fariseu nye je dak puche Jesus no llame ye taibit pima e peña wen che yut che webe yu ibua mu Jesus daumanu je boye himen poye Jesus a je ma vivim chi chau sudo pip ade anya Jesus umain que de peta kai yu yewe webe umain que nya she yu Deus se je kawen wenap abe je kawen ip je wewe be ade anya ya bungat abe